tulay. Ma-enjoy natin itong Maracos Bridge, guys. Tapos ang dami nang liligo dyan sa ilog, oh. Don Mariano Marcos. Ayan, yan yung kan natin, guys. Kaya dandahanin natin, guys. Ito, makikita nyo, guys. Ayan, guys. Ito yung ano, guys, oh. Daming kan. Ay, maganda, guys. Guys, oh, picture naman, guys. Baka mahulog yung cellphone. Kaya di ko may video yung one, guys, naka-edit. Bang haba, guys. Tingnan nyo ito, guys, ang haba, oh. Yung dito sa amin, Sabra. Alin na kayo, masyal kayo dito sa amin.